ابھی میں نے جو ایک ٹاپک سلیکٹ کیا ہے اس دن کے حوالے سے وہ بڑی کوشش کی ہے کہ اس کو کافی ریلیونٹ بنا دوں اور اسے کافی کمپریہنسو بنا دوں. وہ ہے کرائسس ان آور لائف. چھوٹی موٹی ٹینشنیں تو میرے خیال میں ہماری زندگی کا حصہ ہیں، لیکن انسان اس وقت تو بغیر بیماری کے رہتا نہیں ہے جب زندگی میں کوئی بہت بڑی کرائسس آ جائے. ایکسٹرا آرڈینری جب کوئی سٹریس لائف میں آتا ہے تو پھر انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. بڑے سے بڑے لوگ جب ان کے اوپر کوئی ایکسٹرا آرڈینری سٹریس آتا ہے، اور جیسے آپ نے دیکھ لیا پچھلے 2 سالوں میں کرونا نے لوگوں کے اوپر ایسے ہی سٹریس ڈال دیے، پتہ ہی نہیں چلا. آج جو بندہ ہم سے مل رہا تھا 5 دن کے بعد وہ رخصت ہو گیا. کتنے پیارے لوگ ہم سے جدا ہو گئے. اور جس کسی کا کرونا ڈائیگنوز ہوا سال پہلے، اس پر تو موت ہی آ جائے، اس کے لیے تو قیامت تھی. وہ سمجھتا تھا کہ آپ بچنا ہی نہیں ہے. ابتدا میں تو ایسا ہی تھا. اور کرنٹائن اور لاک ڈاؤن، لوگوں کی جابس چلی گئیں، لوگ گھروں میں بیٹھ گئے، عصرے ختم ہو گئے. تو کتنے ڈیزاسٹرز، human made disaster as well as natural disaster happened in the last 2-3 years. So humanity passed through several disasters in the last 3-4 years. We all faced those disasters. Let me tell you that it all depends upon the strength of personality. جنرل عارف ایک جرنیل گزر چکے ہیں، اس کا ایک شعر ہے، بڑا زبردست شعر ہے. وہ کہتا ہے کہ سجا رکھے ہیں ندانوں نے شیشوں کے محل عارف. سجا رکھے ہیں ندانوں نے شیشوں کے محل عارف. جو آئے زلزلہ کوئی تو ایوانوں کا کیا ہوگا. بہت مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ ہر جھٹکا ہمارے ان شیشوں کے محلات کو زمین بوس کر سکتا ہے. اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے کیوں چنا. 2014 کا دن تھا. صبح کے وقت میں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا اور ویسے بائی چانس میں نے ٹی وی آن کیا تو اس پہ ایک اینکر پرسن، چائنیز کا جو ایکس ایمبیسیڈر ہے اور ایڈوائزر ٹو فارن منسٹری ہے، وہ وو جیان مین اس کا نام ہے. بیٹا آپ سلائیڈوں کو آگے کر دیں. اس کا انٹرویو چل رہا تھا. بس یہ وو جیان مین تھا، اس وقت ایڈوائزر تھا فارن منسٹری کا چائنا کا. تو اس کا انٹرویو پاکستانی اینکر پرسن لے رہی تھی، انٹرویو لے رہی تھی. تو میں تو ویسے ناشتہ کر رہا تھا اور اچانک جیسے کوئی بات ایسی چھڑ جائے نا کہ آپ کی پوری توجہ وہ جذب کر لے. تو اس نے ایک کویسچن ریز کیا. اینکر پرسن نے اس شخص سے ایک سوال پوچھا. کہتے ہیں کہ واٹس دا سیکرٹ آف دی پروگریس آف چائنا. تو میں نے اپنے کان دھر لیے. میں نے کہا کہ اب پتہ نہیں یہ بندہ کیسا جواب دے گا، لیکن میری توقعات سے کافی زیادہ چونکا دینے والا جواب تھا اس وو جیان مین کا. تھوڑا آگے کر دو. جواب یہ تھا. اس جملے نے تو مجھے حیران کر کے رکھ دیا. پھر میں نے سائیکالوجی کی کتابیں اٹھانی شروع کر دی اور اس جملے کا پیچھا کرنا شروع کر دیا. اس نے جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ فار چائنا ایوری کرائسس از اے ڈینجر اینڈ اپرچونٹی. چائنا نے اس لیے ترقی کی ہے کہ جب بھی کوئی کرائسس آتا ہے تو چائنا اسے ایک خطرہ سمجھ لیتا ہے، لیکن فوری طور پر اس خطرے کو اپرچونٹی میں کنورٹ کر دیتا ہے. میں سوچنے لگا کہ اس کا کوئی پروسیجر بھی ہے، کوئی پاتھ وے بھی ہے، کوئی سائنس اس کی ایکسپلینیشن بھی دیتا ہے. تو میں نے سائیکالوجی کی کتابیں پلٹنا شروع کر دی. سمجھ آ گئی بات. مجھے بھی بات سمجھ آ گئی جب میں نے پورے 6 مہینے اس پر لگا لیے کہ اس جملے کے پیچھے کوئی تھنک ٹینک ہوگا. نیکسٹ پلیز. وہ پھر میں جب یہ جملہ سرچ کرتے کرتے، اس حقیقت کا پیچھا کرتے کرتے ایک شخص کو دیکھا
जो किसी एक बहुत बड़े फोरम से तकरीर कर रहा था। जब आपको किसी चीज का शौक पड़ जाए तो तुम्हारी आंखें वो चीजें देखना शुरू कर देती हैं जो तेरी शौक से मुताबिकत रखती हैं। इसलिए मेरी उकाबी नजरों ने भी फिर इस शख्स को पकड़ लिया। ये सोशल एक्टिविस्ट है और इमोशनल इंटेलिजेंस का बादशाह है दुनिया में। दुनिया भर के लोग इसको सुनते हैं। तो ये इंग्लैंड में एक बहुत बड़े फोरम से खिताब कर रहा था, जो मेरी तिश्नगी बुझा के बैठा। वो ये कह रहा था, ये साथ लिखा हुआ है, कहते लोगों सुन लो, E is equal to, no sorry, E plus R is equal to O. E means event, R means reaction and O means outcome. दुनिया में जब भी कोई क्राइसिस आता है तो उसके अच्छे बुरे आउटकम का सारा डिपेंड हमारे रिएक्शन पर है। इसलिए कि ई तो चेंज ही नहीं हो सकता, वाकया तो हो गया, ई प्लस आर है ना, वाकया तो हो गया, अब तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते, जो होना तो हो गया। अब हम किस चीज को चेंज कर सकते हैं? हम अपने रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। ये शख्स कह रहा था हमने सारी मेहनत अपनी रिएक्शन पे करनी है। अगर हमने अपनी रिएक्शन को दुरुस्त कर दिया तो क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैंने यहां पर बात छोड़ी नहीं, दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल्स को मैं एक्सप्लोर करता गया, इसी जुमले का पीछा करता रहा। एक ऐसा जुमला मुझे मिला जिस पर बेतहाशा इंटेलेक्चुअल्स का इत्तेफाक था, और वो ये था कि व्हाट हैपन्स टू अस counts 20%. What happens to us counts 20%. 80% counts the way we react to it. हम आज जिस मुश्किल में फंसे हैं ना, वो इस वजह से नहीं फंसे कि वो वाकया जो हमारे साथ हुआ वो बहुत खराब था। हो सकता है यही वाकया किसी और के साथ हो जाए तो वो इसको इतना सीरियस न ले, वो उससे इतना बुरा असर न ले जो मैंने लिया है। लिहाजा 20% तो सारी दुनिया उससे बुरा असर लेगी, इसलिए कि बाई नेचर वो वाकया है बुरा, तकलीफ दे है, पेनफुल है। लिहाजा 20% तो वो है। ये जो 80% है ना, ये डिपेंड करता है कि मेरा नेचर कैसा है। आपने देखा नहीं, जब बारिश बरसती है ना, बारिश बरसती है तो मट्टी उस बारिश को कीचड़ में कन्वर्ट कर देती है और रेत उसका क्या कर देती है। वही बारिश अगर रेत पर हो जाए तो रेत उसे एब्जॉर्ब कर देता है, और अगर मट्टी पे हो जाए तो मट्टी उसे कीचड़ में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब यह है कि यह नेचर पे डिपेंड करता है कि आप हालात और वाकयात को किस तरह कन्वर्ट करते हैं। उसे गम बना लेते हो या उसको अपॉर्चुनिटी समझकर उसे एक अपनी किस्मत के लिए एक खुशगवार तोहफा बना लेते हो, डिपेंड करता है। ले आगे आगे। अब ये सवाल ढूंढते ढूंढते अब मैं पीछा नहीं छोड़ रहा था, वू जियान मीन का वो जुमला मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहा था। फिर मैं दो ऐसे बंदों से मिला ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन दो ऐसे बंदों से मिला जिनसे मैंने पूछा कि तुम्हारा रिसर्च क्या कहता है। इंटेलेक्चुअल्स तो ये बात कहते चले आए हैं, तुम्हारे रिसर्च क्या कहता है। ये दुनिया के दो, नहीं बेटा पीछे पीछे कर, ये जो खातून तुम्हें नजर आ रही है ये हॉपकिन यूनिवर्सिटी की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, और इसका रिसर्च इतना वाफिर मिकदार में मौजूद है खौफ के ऊपर, क्राइसिस के ऊपर। जिंदगियों में जब क्राइसिस और नाखुशगवार हालात आते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आज मैं क्राइसिस की बात कर रहा हूं, और क्राइसिस की डेफिनेशन ये है, तकरीबन 4 डिक्शनरियों का इत्तेफाक है इस बात के ऊपर कि क्राइसिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन which occurs abruptly with little or no warning, with little or no warning। ये वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस होती हैं
जो अचानक आती हैं। बंदे को पता नहीं होता कि इसने आना है, कभी कभी थोड़ा सा पता होता है, कुछ इशारे मिल जाते हैं। तो ये डॉक्टर मरे कहती है, और ये जो विलियम आर क्लार्क है, ये सेल एंड बायोलॉजी एक्सपर्ट है, इसका पूरा रिसर्च इस पर है कि जब खौफ में इंसान गिर जाता है तो उस वक्त इंसान के दिमाग के अंदर सेल्स क्या रिएक्शन दिखाते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस की आती हैं। और मरे जो है वो इंसान के बिहेवियर पे रिसर्च करती है कि जब क्राइसिस आती हैं तो इंसान क्या करते हैं। दोनों का चंद बातों पे इत्तेफाक है, इधर आगे कर दो। इनके रिसर्च स्टडीज को जब कलेक्ट कर दो तो कंसेंसस उनका ये बनता है, फियर इज नॉट बैड। ये दोनों की उन स्टडीज का निचोड़ है। जब हम क्राइसिस में फंसते हैं, ये बड़े नुक्ते हैं, देखो ये जो उन्होंने ये एक्सट्रैक्ट निकाला है, ये बहुत नुक्ते हैं। जब कोई क्राइसिस आता है ना, तो पठान तो मानता ही नहीं है कि मैं डरा हुआ हूं। ये मान जाना कि मैं डरा हुआ हूं, ये बहुत बड़ा काम देता है। ये दोनों कहते हैं, मान जाओ कि मैं डरा हुआ हूं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये दोनों कहते हैं इट्स जेनेटिक, इट इज इननेट। ये हमारी पैदाइश से हमारा दिमाग खुदा ने ऐसा बनाया है। ये तुम्हारी बेतौकीरी नहीं है, ये तुम्हारा इंसल्ट नहीं है डर जाना। ये कुदरत ने एक तोहफा दिया है इंसान को, डर जाना। तो ये कहते हैं फियर इज नॉट बैड ड्यूरिंग क्राइसिस, रादर अ नेचुरल हेल्पर। ये एक हेल्पर है, डर जाना ये एक नेचुरल हेल्पर है। कैसे? जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंक दी और वो अजदहा बन गया तो मूसा अलैहिस्सलाम डर गया। मुफस्सिरीन ने इस पे बहुत लिखा है, कहते यार पैगंबर कैसे डरा? जवाब क्या मिला मुफस्सिरीन का? कहते इंसान था, मूसा अलैहिस्सलाम इंसान था। इंसान डरता है, ख्वाह वो पैगंबर हो, पहली दफा वो डरता है। जो डरावनी चीज है, अल्लाह ने इंसान के अंदर डर पैदा किया है। डरावनी चीजों से, खतरनाक चीजों से डर जाना ये इंसान की फितरत का हिस्सा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी इंसान थे, लेकिन जब ऊपर से आर्डर मिला कि ला तहफ, डरना नहीं है, और अल के असा का कहा कि अपनी लाठी को दोबारा पकड़ लो हाथ में, तो मूसा अलैहिस्सलाम का सारा खौफ खत्म हो गया। देखो पहले डर गया, फिर हुक्म आया, तो फिर खुद को कंपोज करके और उस लाठी को उठा दिया। अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत के मौके पर गार में फंस गए तो डर गए। बड़ा तंग गार था, तारीकी थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर हाथ रखकर क्या कहा? ला तहफ इन्नल्लाह माना, डरो मत अबू बकर, अल्लाह हम दोनों के साथ है। इसका मतलब यह कि ये डर जाना फितरी है। तो ए पठानों सुन लो, मान लो कि मैं डर गया हूं, मान लो कि मैं डर गया हूं। जब मुझे कोरोना हो गया और मेरा हार्ट रेट रात को 150 पर चला गया, तो मैंने अख्तर शरीन साहब को फोन किया कि मैं डर रहा हूं। तो उसको ताज्जुब हुआ, कहते आप साइकेट्रिस्ट है तो आप खुद फिर आप कैसे डरते हैं? मैंने कहा सर मैं डर रहा हूं। और डर रहा था, साइकेट्रिस्ट था, इंसान था ना। मैं डर गया कि यार 150 पे मेरा। तो मैंने कहा मैं इंडिराल लेना चाहता हूं, लेकिन आपसे पूछ रहा हूं कि ये बाकी ड्रग्स जो आपने मुझे दिए हैं उनके साथ कोई इंट्रैक्शन तो इसकी नहीं होगी? मुझे पता है कि मैं डर रहा हूं, अब मैं क्या करूं? इंसान हूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि इसको ओवरकम कर दूं, ठीक है ना। तो जाहिर है इंसान डरता है, डरना फितरी अमल है। और जब आप डर जाएं, द बेटर इट इज एक्सेप्टेड एंड अंडरस्टूड। अब दूसरा जो उनका एक्सट्रैक्ट है कि इस खौफ को कबूल करो। हम अंदर से टूट रहे हैं और मान नहीं रहे कि मैं टूट रहा हूं, ये बड़ी खतरनाक बात है। आप अंदर से टूट रहे हैं और मान नहीं रहे कि मैं टूट रहा हूं। मान जाओ कि मैं टूट रहा हूं, एक्सेप्ट करो कि मैं खौफजदा हूं, और अंडरस्टूड करो कि मैं क्यों खौफजदा हूं, वजह क्या है, मैं क्यों डर रहा हूं।
हाँ, दुश्मन के सामने ना कहो कि मैं डर रहा हूं, शायद वो तुम्हें कमजोर समझे, लेकिन किसी बाएतिमाद इंसान के सामने जरूर इजहार करो कि मैं गमगीन हूं, मैं बिखरा हुआ हूं, मैं टूटा हुआ हूं, मैं डरा हुआ हूं। ये बड़ी जरूरी बात है। और द वर्स इट बिकम्स इफ अलाउड टू एक्सीड, लेकिन इस खौफ को अपने ऊपर तारी नहीं करना। खौफ आएगा, उसको तस्लीम करो और उसे एक्सप्रेस करो, लेकिन अब कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ कि ये हद से बढ़ ना जाए, क्योंकि अगर ये खौफ हद से बढ़ गया तो ये फिर जबरदस्त मेंटल इलनेसिस का सबब बनेगा। फिर ये डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस, पहले तो वो एज ए नेचुरल हेल्पर के तौर पर खौफ आया था ना, अब इसको कंट्रोल करना, इसको ओवरकम करना अब ये जरूरी हो गया, क्योंकि ये हद से बढ़ ना जाए। अब कैसे कंट्रोल होगा? खौफ इज सिंपैथेटिक। ये जो खौफ है ना, इट इज सिंपैथेटिक। अल्लाह ने इसके लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाया है। सेरिब्रम के नीचे, ये जो ऊपर का हिस्सा है दिमाग का, जिसको रैशनल ब्रेन कहते हैं, उसके नीचे जो इमोशनल ब्रेन है, उनके दो हिस्से हैं। एक सिंपैथेटिक ब्रेन है जो हमें डरा रहा है और तैयार करा रहा है, डर जाओ तैयार हो जाओ, डर जाओ तैयार हो जाओ, भागने के लिए तैयार हो जाओ, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अगर ये भागना और लड़ना हद से बढ़ जाए तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसलिए है कि फिर वो उसको समझाता है कि बुझ जाओ, ठंडा हो जाओ, बुझ जाओ, ठंडा हो जाओ। पैरासिम्पैथेटिक, कुछ लोगों का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कमजोर होता है, कुछ लोगों का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कमजोर होता है, लिहाजा सिंपैथेटिक जो है डोमिनेंट हो जाता है और फिर वो किसी गड्ढे में गिर जाते हैं कि वो खौफ का शिकार हो जाते हैं और खौफ उनकी जिंदगियों पर तारी हो जाता है, फिर वो उठ नहीं सकते। लिहाजा रेशनल, जब आप खौफ को कंट्रोल करेंगे, खौफ को कैसे कंट्रोल करोगे? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर किसी का कमजोर है तो उसको उस वक्त ताकतवर बनाया जा सकता है। बाहर से कुछ ऐसे तरीके किए जा सकते हैं कि हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करें। वो बताना चाह रहा हूं, वो साइकोलॉजिस्ट का काम है, वो साइकियाट्रिस्ट का काम है जो आपको समझाते हैं कि अगर आपका फितरतन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कमजोर है और सिंपैथेटिक को काबू नहीं कर सकता, तो फिर तुम क्या करो? फिर उसके लिए यह है कि तुम च्युइंग गम मुंह में डाल दो, पानी मुंह में डाल दो, इसलिए कि सिंपैथेटिक तेरे मुंह को खुश्क करता है, पैरासिम्पैथेटिक तेरे मुंह में लुआब पैदा करेगा। गोया कि मैसेज मिलेगा ब्रेन को कि पैरासिम्पैथेटिक को हेल्प मिलेगा, कुछ वो करेगा, कुछ आप हेल्प करेंगे, तो गोया कि मुंह के अंदर पानी आना शुरू हो जाए। इट मींस के पैरासिम्पैथेटिक को आपने एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। उससे भी काम नहीं बना तो थोड़ा वॉक करो, उस जगह से निकल जाओ, थोड़ा वॉक करना शुरू कर दो। उससे भी काम नहीं बना तो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज शुरू कर दो। यहां से लेकर नीचे पांव तक हर एक मसल को कंट्रैक्ट करो और फिर स्लोली उसको रिलीज करो, और दिमाग को उससे एक इनहिबिटरी वेव जाती है जिसकी वजह से रिलैक्सेशन पैदा होती है। उससे भी काम नहीं बना, ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं, ये मरे और ये जो क्लर्क है, इन लोगों ने ये सारी चीजें बनाई हुई हैं, ये खौफ के ऊपर काम करते हैं। फिर क्या करो? डीप स्लो ब्रीदिंग करो। 5 सेकंड लो इनहेल करते हुए, 5 सेकंड रोक लो सीने में और 5 सेकंड में आप सांस को बाहर निकालो। अंदर ले जाते वक्त आप उसकी गर्मी, ठंडक फील करो, कंसेंट्रेट करो, और बाहर निकालते वक्त उसकी गर्मी फील करो, इसी पे कंसेंट्रेट करो। ये मेडिटेशन भी है। ये तरीके करोगे तो आपका पैरासिम्पैथेटिक अगर कमजोर भी है तो उसको हेल्प मिल जाता है और आप रफ्ता रफ्ता उस खौफ से निकलने के काबिल हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। एक आर्टिस्ट को भारी रकम देकर इस आइडिया को मैंने पिक्चराइज करवाया है, ये मैंने पैसों से पिक्चराइज करवाया है। और ये कैसा है
یہ زندگی کا سفر ہے، اس پہ گاڑیاں آ رہی ہے. یہ جو روڈ ہے، یہ والی روڈ جو ہے نا، یہ پہلے سیدھی روڈ جو آ رہی ہے، یہ زندگی کا سفر ہے. یہ میں نے آرٹسٹ کو آئیڈیا بتایا کہ مجھے ایک ایسی تصویر بنا کر دے دو جو میرے اندر کے خیالات کو ریفلیکٹ کریں، میں سمجھا سکوں تو آسانی سے لوگوں کو سمجھا سکوں. یہ روڈ پہ گاڑیاں آ رہی ہیں، یہ جو دھواں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پہ کرائسس آ جاتے ہیں، دو راستے بن جاتے ہیں. ایک راستہ تو بڑا سٹریٹ آ رہا ہے، ڈاؤن ہل، اور ایک راستہ اوپر کو جاتا ہے. یہ جو ڈاؤن ہل راستہ ہے یہ تو بڑا آسان ہے، گاڑی خود کوشش کرتی ہے کہ اس راستے پہ چل پڑے. یہ خوف کا راستہ ہے، یہ خوف کا راستہ ہے. دماغ چاہتا ہے کہ میں خوف بڑھاتا جاؤں، میرا کیا بنے گا، اب تو میری نوکری چلی جائے گی، اب تو میرا خاندان چلا جائے گا، اب تو میرا بینک بیلنس چلا جائے گا، اب تو یہ ہو جائے گا، اب تو وہ ہو جائے گا. وہ خوف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، بائی نیچر خوف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، مائنڈ کوشش کرتا ہے کہ بڑھ جاؤں. تو اگر یہ گاڑی سیدھی آ گئی تو کڈے میں گر جائے گی. شکریہ ادا کرتا ہوں اس آرٹسٹ کا جس نے میرے مائنڈ کے مطابق پھر گاڑی کڈے میں گرا دی. اور یہ کڈا انزائٹی، ڈپریشن اور سائیکوسس کا کڈا ہے. اگر خوف پہ قابو نہ پایا گیا تو پھر بندہ انزائٹی، ڈپریشن اور سائیکوسس میں گر جاتا ہے. سمجھ آ رہی نا بات؟ اور پھر یہ جو گاڑی دھواں نکالتی ہے، یہ جو گاڑی دھواں نکالتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کوشش لگا رہا ہے کہ میں خوف کے راستے سے نکل جاؤں. خوف کے راستے سے یہاں پیراسمپیتھیٹک کوشش کر رہا ہے ساتھ، اس لیے اتنا دھواں نکل رہا ہے کیونکہ بڑا مشکل ہے خوف سے نکلنا، تو گاڑی اتنا دھواں نکال رہی ہے، بڑا زور ہے، ایکسیلیٹر کو بڑا دبانا پڑتا ہے اور آپ نے ایل میں گاڑی کرنی پڑتی ہے. پھر جو ہے آپ چڑھائی پہ چڑھتے ہیں اور پھر خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں. جب آزاد ہو جاتے ہیں تو پھر بھی وہ راستہ کافی وہ ہے، پگڈنڈیوں والا ہے، اور پھر آپ اوپر اگر آپ اس راستے پہ چلیں گے تو آپ کو پیٹرول بھی ڈلوانی پڑے گی. دیکھو پمپ بنا ہوا ہے، پیٹرول جگہ جگہ پہ آپ نے لوگوں سے ہیلپ لینا ہے، اللہ کی مدد لینی ہے، دعائیں کرنی ہیں. یہ پیٹرول ہے، یہ انرجی ہے، آپ نے یہ انرجی ڈالنی ہے. لیکن اگر آپ پہلے سڑک پہ چڑھائی پہ نہ چڑھ سکے تو ادھر ایک آدمی کھڑا ہے جو آپ کی مدد کر رہا ہے کہ یار لنک روڈ ہے اس پہ چڑھ جاؤ. اگر آپ قابو میں نہیں کر سکتے ہیں اپنا خوف تو کسی آدمی کو پکار لو، کسی سے ہیلپ لے لو، کسی مینٹور سے ہیلپ لے لو. کبھی کبھی خود بندہ ایسا نہیں کر سکتا. نیکسٹ پلیز. کبھی کبھی بندہ خود ایسا نہیں کر سکتا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ خوف کو کنٹرول کرنا کرائسس کے دوران. اب میں آپ کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل یہاں پر بتاتا ہوں کہ اس سے اور بھی رہنمائی مل جائے گی.